The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. Okay, sarap. Okay, sarap, sarap. Once again, good morning sa ating mga viewers and followers. This is our second portion sa programa, The Happening Now, The Explainer. Sa gyapon diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant. Once again, mga partners, mayong aga. Good morning kag isa ka manayanayang aga sa aton sining nga mga kauturan, mga listeners, viewers, subong aga diri sa Happening Now, The Explainer. December 13, 2025 diri sa aton sining nga pagpangalagad and pila na gilamang kaadlaw, Christmas na gani. Advance Merry Christmas sa aton tanan. 12 days before Christmas, partner. I-welcome natin si aton nga senior guest analyst sa aton nga programa, Happening Now, The Explainer, partner J.R. Delphin. Partner, good morning. Yes, good morning sa tanan kag manami ang adlaw niyo manayanaya. Galing medyo nasilawan. Ang mata ko medyo may diferensya na. But again, good morning kag welcome naton ng atong guest, no, si Reynard Bugaay, no. Kuan siya, hindi lang connected with Ayala, but Yes. they have this company called pabalhas.com, Yes. no. Amo ni siya ang isa subong sa mga organizer dili sa mga sports organizer sa Yes. Iloilo City kag sa bilog mga probinsya, no. And they have dagko ang ilang mga events kag kadamo, no. Amo ni subong ang daw mga sikat na kwan nga sports organizer. yes. Pabalhas.com, no. Pabalhas.com man ba? Pabalhas. Yes, sir, because I think we're the only event sports management in Iloilo with a website and an online portal. So, we level up ang mga sports events din natin sa city and sa syudad. Sa probinsya pagin. So, and actually, we were able to cater big events and bring big people here in Iloilo because we believe in sports tourism, Gid Sir JR and mga sirs. So, again, thank you for guesting me in your show today. Merry Christmas sa tanan. Ang Milo to yan dako to Milo. Wala ka mo ya Ovaltine ng inyo. Wala ka mo na. Matap Swiss Miss. Ginulat kong bear brand ni sir. Pero ang sports mo nga istoryahan ta sa Pasig City. Oo. Ang duathlon. Duathlon. I think sa first time sa history sa Pasig City to host good morning kay Mayor Stephen Palmares. Sa Good morning. Pasig City. Yes, first of all, sir, mapasalamat kami kay our good mayor of Pasig City, kay Mayor Palmares. We went to his office last September this year, and we presented to him an opportunity to bring the first ever Pasig City duathlon. Duathlon. And he's very excited and he's very supportive. So again, first ever ni Matabo, and i-level up naton. It's a 5-kilometer run, 20-kilometer bike, and 5-kilometer run. Kaya ni Sir JR. This is Sir JR. Niga ultramarathon eh. So sincerely, yun siya niyang 5:25 nga distance. But ni-level up namon. First, online registration. So, hindi tayo mag-usar sa mga Google Forms or anything. So, this is a website base. Okay. Why? We want to attract athletes from all over the world to experience a sports adrenaline rush sa Pasig City. Makatilaw, makapangos sa tubo. Makaon to sila sa aton nga famous na pinya. So when you say 5-kilometer run plus bike, Yes. Okay. And ang nami sa Pasig, did you know ang terrain sa Pasig hilly? hili, oo. So challenging ni ang aton nga terrain diri sa Pasig. And at the same time, gin level up pag namon, we will be using an RFID timing chip.
Okay, So, ano na siya? meaning, bla sir, doon naman naging track ato sa Iloilo Marathon sang January. Ang Yeah. kami man lang organize. Oo. Nga magtabok kaya sa finish line niya. Makuha mo din mo nga race results. Yeah. So, ini, first time ni siya for this year and sa Pasig, nga may timing chip. So, meaning, hindi natin maghatag sang lastiko or stroke o mag tama. U-turn. Amo tong lastiko so una no ano para sa ano kay ko baluto Di kung ba? para sa ano to. Okay, so tingala ka muna, usually may plastiko or may marker or may plastic straw Yeah. sa ginabutang because to mark na naglabay ka sa isa ka U-turn. Okay. So, it's one of the old school but still effective naman. But there are also flaws in that system. So, here in Pabalas, gina-level up namon nga we as much possible all of our big events may RFID timing chip. Meaning ang mga race bib, so di ba may race bib na race bib. 001. Sa likod sina sir, may gamay-gamay. Duguro sir, do ka malagko, kung lang dako. There's a time RFID chip. So that when you pass through the finish Scan niya na. Iscan niya na sir. Ah, Magwa okay, diyan sir, Ray Delfin. First place. Do toll gate. No toll gate, Yeah, yes. okay. Actually, that's the same technology that we use in toll gates. Especially kung mag-skyway ka, sir. Yeah. NLEX, SLEX. Correct. So, instead of a gun scanner, in sir, may mat ka. And may duwa pag ka sa gun scanner. Kinalabutan mo giding bebe. Ideally, yes. It should be put in front of us. Okay. Two things, of course, malabay ka da, mascan. And of course, makita man namon nga ang gwapo nga si Mr. Ray Delfin. May number siya nga 001, for example. So, two things, sir. So, yes, again, it is a first ever Pasig City duathlon. And then we would like to make it the best. Gahambal si Mayor, our good Mayor Stephen Palmares, that he would like to make this as an annual event for the city of Pasig because they are really leveling up the sports event and sports scene in Pasig. Kakanami ilang kay very supportive ang local government unit, no? When it Yes. comes sa kapareho nga mga activities sa sports, no? Kay mismo ang mayor dira gina-welcome ang tanan, no? Nga magkadto siya ba, no? So sa ni sir ang duathlon event? Okay, so may time ka pa mag-prepare, Sir JR. So, the event is on February 8, 2026. Okay, why February 8, 2026? Si Mayor ginag-request. Yang ila pista, February 10. Okay. Diba? So, preload sa Preload ni sa pista. So, para may sadya na daan nga mga itabo besides sa food fest nila. Yes. Sa ila, the mga activities, may mga artista sila. So, siling niya, dahil ikod isang namin nga event. So, we will be bringing in the Pasig City Duathlon on February 8. It's a Sunday. Pwede mo na ko bike. Sir, may Paul Monta ka bike? Doon pa rin sa height? So, ang gusto niya sadya sa weekend pa lang. Sadya na ang Pasig because he would like to highlight the beauty of Pasig City. Actually, ang mga kaupod ko, hindi lang ako kaupod sila. May bago ako nga hobby sa mong pickleball. So may tournament lang ko be. Sa 20 manos lang check sang route. And then we'll be promoting, shout out kay Sir Randy Palomaria, the sports head of Pasig City. He's also a sportsman and very supportive sila ni Mayor Stephen Palmares. And of course, nabisita mo kay Ma'am Gina Palmares, their head for tourism. Kanami because sa Pasig, gaog yun sila tanan. Yes, nag-collaborate sila. When you have an event there, the LGU acts as one. So they would like to support this, not only this event but all of the events para sa diyang tanan nga ma-intra. So again sa February 8, Sunday na sir. So sila ni actually lang taon mga 3 hours tapos na ni siyang event because damo ni makadto. Actually may nag-book na samon from Manila, from Bacolod. May mga from Kalibo na sir. So ang registration ga-start na? Ga-start na siya actually online sa pabalas.com. And we might be opening some on-site registration next month because may iban nga Dito sa Pasig. sa Pasig. Kaya may ragid iban nga gusto nila bala old school gyapon. So kami naman we're open. We're open to sa mga kaedad namon, mga Gen Z. Medyo online registration. But we also believe that there are people na medyo ga-transition pa kita from hard copy to online registration, sir. So dami gid, no? Nga activity
at least tanan nga ma-intra makapreparar na subong pa lang Disyembre. Yes, sir. Tuduan na yung nakaon sa mong partner tapos pagka kuan na makamat na kay ti madlaga na mo. Yeah. Maparesin mo kayo ka naman ga rice ti. Wala ko Riceless ka na. Riceless. Sa within pabalas.com, aside from sports management, ano pagin makita mo sa website? Okay. Actually, ang tutod ni, ang amon dream tani isa sa online portal. Okay, if you ask me what is Pabalas, actually it's an online portal, not only for sports, because tumamangkot siya, yan ako na lang gid i-highlight. Ginhire man kami actually subong sang IFFI. If you notice this year, first time man nga online selling sang dinagyang tickets, kami na may sala. We made their lives easier. So, we were able to sell tickets in just 2 weeks. Sold out ang tickets sang IFFI for the Dinagyang and Sa Kasadyahan. online portal. Because of the online portal. Imagine, ang parinti mo from Hawaii, from Guam, from Chicago, Change the ticket. ga-purchase. Di ba may timeline, ang time zone, we have a 12 hours difference. So, meaning, bising katulog tayo, gabaligya ta ticket. So, that's the beauty of the website or online registration and online selling or sang chimpo we call e-commerce. So, when sold out ang tickets ang ano? Sang last year. This year, ma-open pa kita. Unahan ko na si ang FI on December 15. Okay. So, and then, ang last namon nga event man, gabulig ma kami. Example, if you want to improve your brand, so, you've heard of Isuzu man, di ba? So, Isuzu wanted to touch base on the sports community. So it was also their first time last December 6 to have its first Isuzu community run. Okay. So naka-garner kami 600 runners in just 3 days. Mo itong inambay mo ulit ng Diba? talaga no. Oo. So di ba sir, yata ko si mong link? Actually sir, okay lang because naubsan na kami link in just 3 days. Grabe no. We were able to sell out 600 runners because Runners. suppose just to give you data analytics because sa mong data science, most of our users are mobile. Actually, why na masyado laptop or desktop? Because ang mga cellphone like si Sir JR, it's a supercomputer already. So everybody is already using their cell phones almost 24/7. Yes. So hapos na sila, so mag-book kami sir, very easy na. And then when you go to the event, ang ipakita mo na lang sir, QR code. So like for example, Scan na lang. Sa Pasig Duathlon sini, when they claim their kits, mambal, sir, maklaim ko kits, you won't even say your name, sir, pakita mo lang QR code mo. And we will be able to confirm that you exist and you were able to pay your registration. So everything contained na sa QR code. Yes. That's the beauty. And at the same time, sir, ang hapos man sa amon, sir, mabalaan kung pila nag-intra from Manila, from Calibo, from Cebu. So, it's all about data science, sir. And this will help boost the sports tourism of Pasig City through this online portal of pabalas.com. So kanami na mga activities kag ang aton nga kabuhi made easier, it's because ang technology naton nga Yes. advanced technology. Dako nga bagay ang Dako nga gina-promote ba, mo worldwide ang ano mo. Yes. Ang Pinagi sa sports online, no? Pinagi sa online. Oh, especially ang dinagyang taligad. Yes, natawa. Sa sunod sir kamo magyapon maging partner sa IFFI Yes, for the sir. selling sang ticket. December 15 kami, sir. So, that's, again, sir, going back to your, Sa pabalas.com na yung portal. lain naman. So, Lain na portal. we made another website for them. Okay. So that, again, our purpose in life is to make other people's lives easier. So lain nga portal. Inubran pa ginamon, sir. If it's okay, would like to shout out our website developer, si Mr. Jeffrey Natividad, taga Pavian siya actually. He's been doing website development for more than a decade sa New Zealand and Australia. And the story behind Pabalas is, one time, nangapi kami, ang balya, pre-pwede ko kabulig sa Ilonggo. For how many years, I've been helping people from Australia. And then I want to bring the technology here in our province and in our city. So hence, sir, ang pabalas.com, you've seen our events, sir, the Iloilo Marathon, Iloilo Duathlon, now the Pasig Duathlon, we're doing community run, the Isuzu. And then of course the dinagyang tickets. So amo na sir ngano namon nga dapat sir i-level up tagid ang sports tourism kag ang pag-market sang syudad Yeah. kag sang probinsya sa bilog nga kalibutan.
Ining duatlon yo Sir Reynard, may ara na kita estimate kung mga pilang ma-join sini sir. Yes, sir. Actually, kami, sir, ang nag-limit. I-limit lang namon, sir, Grabe, up to 300 participants. So, it's a combination, sir, if you allow me, it's a combination of 3 categories. So, may ara kita, sir, sang road bike. Kung sang chimpo namon ni Sir JR, tawag namon racer. Racer. Gagmay roy niya. Muna gagmay roida, muning road bike. Yes. And then, our second category is the mountain bike. So, muning madlag, guma. And then our third category, muning solve kung problema ni Sir Ray Delfin is kung why siya bike, pwede siya ka-relay. So, pwede ka, sir, may isa ka runner and then may isa ka biker. So, So, ma-touch lang ko Nami? siya. Oo, nami. yes. Nami So, na. actually, oo, matouch ka lang. Actually, hindi ka na mag-touch because naka-RFID ka mo. So, automatic na siya. Ma-transfer Oo. siya. May, no? I-explain ko lang because, sir, ang kanami isa nga ito nga multi-sports or duathlon, may tawag na siya nga transition area. Unlike sang run, nga pag-run mo, diretso ka lang, balik ka. Oo. Di ba? Diri, sir, if iilunggon ko, mailis kabayo mo. So, tapos mo run, Bayo, patos? oo, magtapos mo run 5 kilometers, mabalik ka nga tawag na ito nga transition area. So, within the transition area, mga 50 to 100 meters, sir, kalabaon, depende sa number of participants, hindi ka pwede kadlagan, kaya hindi ka pwede ka bike. So, fast walk ka lang da, kag mailis ka da sang helmet mo, sa imong nga sapatos, ma-change ka da. OOTD mo. Oo, titi mo. And then, makuha ka sang bike mo, ipagwa mo siya, hindi ka pwede ka sakay, i-push mo lang siya. And after to, bike ka naman, balik mo, pag sulod mo da ang bike mo, dismount ka, i-push mo naman siya, ibutang mo sa rack. Kag maran, amo to kung relay, itap ka sa Anong mauna dlagan tong bike? una dlagan. Una dlagan. So dungan tanan dlagan, sir, ang 300 participants na madungan dlagan and then balik. Why, sir, 300? Again, sir, it's the first time to happen in Pasay City. We would like to make it a very pleasant experience sa aton nga participants. Di kung kaya, sulihin nga mag 1,000, why not? Manageable, ah. But we want to make it nga, kung ikaw sa first time mo, dapat nami. Nami mo nga first time. So again, sir, 300 participants ang aton, sir, ginalook forward. And actually, sir, muna gubos ng slots because of, again, of the online portal. People are registering. Si Arnel, may chance pa. Pwede. Oo, no rice. Start ko no rice man sa January 1. No rice, more lechon. Nami, no? Nami. Anong ruta sini nga pan? May idea ka na? Yes, sir. Actually, ang ruta ni is basically within the Pasay City area. So, wala gid may magwa sa main highway. Why? Because the purpose is safety. Yes. Manageability and safety. So that ang aton mga marshals and everything could control ang runners and bikers. Right. So within the city, ang dream mo din ma-realize really, nga kadako sa Pasay. Nga pwede ka-hold big events like a duathlon. Because dako ang Pasay, kaga malabyan mo ng New City Hall. Kasi babaw to? Yes. Kung siya elevated na? Yes, sir. Yes. Tiyawang kadlagan to ahon to sang bike. Do first mo sa Baguio Marathon nga may challenge man. Ti parati feeling ko, sir, na sumura naman sila guro diri sang flat I think ang area da is called Sablugon. Yes, sir. Sa Sablugon area da ma-elevated na siya. Elevated na, sir. Kagano, sir, dra mo na, sir, makapapicture ka sa helicopter. Dra sa New City Hall. No. So at least, sir, that's what you really call a sports tourism. Because ang atong mga bisita, before, during, and after the event, damo sila katuan kag makapapicture sa syudad sang Pasay. So double purpose. Double purpose kaya, sir, nga Kag atong basi event. ko mag triple purpose pa. Ito iban tinira pa nagiti daw mga restaurant naman, no? Yes, sir. Kag Pasay City is component city, no? Pwede sila ka stay ito sa gusto nila. Man kiti may mga katuan man sila dito first time para sa iban nga mga runners outside Iloilo City and Province. Yes, sir. If allow me, ako mo isa to sa rason nga nagbisita kami kay Ma'am Gina sa tourism head sang Pasay because we want to help
the local businesses. So nangayo kami sang listahan. Thank you. We have received your email, Ma'am Gina. Listahan sang restaurants and hotels because gapamangkot na sila sa Polby si Sir Ray. Halin siya sa Iloilo City. So anong tulugan ko to? So i-promote na namon ang ano to mga hotels dito sa syudad sang Pasig. Nga bike friendly, kaga runner friendly because dapat ang bike mo sir, i-secure mo man mo. Oh, correct. Ang kabalo ko sir, iban nga bike sir tag 500,000. Oh, grabe. Yes. Mahal mo ba? Ang imo 500 pesos lang yan. Why ko Pang Noche Buena. why ko bike? Grabe sir, may iban nga bike sir, kabalo ko mga isa ka finger, pwede mo siya ma-lift. Magan. Carbon, carbon. Tama tawag carbon loading. Carbon, oh. Grabe, So, damo sir, so we would like to keep their bikes safe. So we are coordinating with the tourism department of Pasig kung di inta pwede ka pabook sa mga hotels ang mga bisita naton sa February 8. So, good, no? Ang ining isa na naman ka-event nga Bantayan. nga balantayan sa probinsya sang Iloilo. Kag syempre kanami gid kay amo ni Blag gina-encourage gid naton ang sports tourism sa isa ka local government unit, sa isa ka LGU kag ang Pasig sa probinsya sang Iloilo isa subong sa mga ginadagsa kag ginakatuan kon sports sa aton sini nga pag-ambalan mga partners. Sakto na. I think the subong wala to may Milo marathon sila subong. Subong aga, sir. May mailo man sila, no? Oo, meron sila. May Ang Iloilo Milo City man. last time, subong adlaw Pasig City. Tapos damo pa sila, may mga boxing, pa sila may mga Oo, billiard. damo, may mga basketball, damo, sports tourism, focus abi mo, sa sports, ginawa. no? Kaya ang nagligada nga dakong event, yung na-involve naman kami is si South Balibago, Oo. is ang jamboree. Oo, National Jamboree. So si South Balibago is Isa sa mga provided sponsor. the water dito sa area. No? It was, again, shout out to Balibago Oo. because Shout out lang na sa South Balibago. Sa it was Merry Christmas. grabe itong trabaho. No? It's not an easy job nga ma-provide ka to sang tubig sa babaw sang campsite. Correct. No? It was not an easy task for the company to do it. But again, si South Balibago support din sa liderato ni Mayor Stephen Palmares. That's why naka-provide kami to. Kag ang namin dito kay ang comments ang mga nag-alatin to is that mo na tubig namin dito. Bastante. Bastante Wala dito. ya Sa babaw, sa babaw to sa Bastante na ya basta South Balibago na na tubig. provide gid sila. Kagula na yung tatuntat, no? Wala. Sige na namin. Muna mo shower pa sa to ani. Ti basikon sa mga masunod nga event ya, ra man lang yung South Balibago, no? Sa Pasig City. Ato may kuan nga maka-intra man tong mga tao, bike Bike sila makadalagan. Basi may mga athletes kita sa South Balibago Yeah. na gusto mag-join. Actually, isa na sa mga bagay nga I think we need also water. Nag-reach out mo ko ni kay Sir Ray. Because ang first ang hydration during sports events pala, importante kitang hydration. Kaya may sada, notice nyo kung kalanta kung mga Ironman na bala. Gapaligo sila. Paligo. Because during this multi-sports, event. grabe ng init sa lawas mo. Ang intensity bala sang sport because ano nimong dasigay, hindi ka bala kapaway. Yes. Ang run kisa maka-pace ka pa. Pero ini sir dasigay mo. So then ga-change ka. So grabing init sang lawas mo. So ang iba na sir, instead nga pahuway, ginapaligo nila. Gabing duatlon. tubig. I think grabe ka challenging, no? Gamay na daw Ironman. Yes. Yes, correct na. Actually, mo nang ginalan to namon dason tani kung makadala tadi isa ka triathlon event diri sa probinsya kag sa syudad. International. Again, why sports tourism? Because sir, kung may bisita kita sir, ang ila kwarta magastos. No. Correct. So when people spend their money, the economy, there's circulation of money. So ang ato yung mga gagmay nga negosyo like ini ang pasalamat ta kay Marlos nga restaurant here in Pavia, may makaon diri siya, may Yes. bisita. So buhi man ang Marlos resto. So I think that's one of the most important aspect of sports tourism is Yes. you help the local economy. And people stay not only hours, but they stay for 2-3 days Yeah. sa isa ka lugar. So at the same time, they would like to go back to that place. Tourism is really good because gina-consider siya it's a revenue not there before now aran siya. No mo na bla. Kagula kagawa investments, no. Ang tao makadto for sports events wala ka
gawa investments for that, no? Except for the Accommodation, mga venue, kag support Manpower. traffic, mo na. Kag sir kanami, doon ako nakakadto kamusubong sa gymnasium sa Pasig. Arena, Sa arena sa Pasig. I was there last week and I was really odd. Why? First, it's air conditioned. It's a fully air conditioned gymnasium. So kung ikaw athlete, sir, gusto mo magtiner. Yes. And then sir, ready sa sound system. Ang ila, sir, nga basketball court, naka-wood. Wood tiles, may shot clock, may LED wall. So that's why, So, sir, kaya PBA sila na, no? Oo, PBA. PBA, Yes. may pati volleyball. And then Volleyball. I think may air supply to subong. No, I Yes. think so. No, Next year pa to. January or February yata. Oo, Next daw year. 50th anniversary sa Yes. air Wala supply. ko kabot, bising air supply, tingabdan ko, bi Justin Bieber na eh. Grabe na magambal kasi nga 50th anniversary. Do grabe na ginaya. Meaning ka It mga means kita na sila. kita na no? nakaabot, gilir supply. kita nakaabot. Irata, Oo. si Adam, iray man. Kay Adam. Air supply, mga Beatles pa niyaya. Mga Beatles. Carpenters pa siguro. Katahom sir sa ilang gymnasium. Oh, So yes. I think Pasig it's City Arena. ang Naku, anong capacity isang ilang gym? Ako amo nang that's my assignment. I think I'm gonna ask that. Kika namin isang imo statement sir nga it's an income not there before. Yes. And Walang you kabis- can now generate it Yeah. presently. So ikota ka na sir. Di ka namin sina sir nga Mix na, ang tourism mo nang ginadala mo. Wala na sa una. Subong ara na. Subong ara na. Manuhon mo si Mayor Stephen Palmares nga mo ng idea ni Pascal Yes, J.R. yes. So, and I think more than the duathlon, I think they're also vying for the Palarong Pambansa. Batang Pinoy, they're building their own stadium with a Yes. swimming pool. So, really shout out to the city of Pasig with the leadership of Mayor Stephen Palmares Yes. that the ano gidya level up the sports tourism. Amo na nga si Balibago na level up yung man nga Service. Oh. In fact, na-reduce na nila ang NRW. Non-revenue water. Alam mo, it's an old system nga bulay-bulay pang taon ng mga tubo na for many years, so si Balibago like 10 years na da. Hindi siya ma-resolve ang NRW because hindi na makita lang mga tubo. But of course, nag-advance ang technology. So subo nakita. So it is already reduced to tolerable NRW like 15%. No, unlike before, ang waste ng tubig mga nasa 30 almost 40%. Wow. Oh, so subong na reduce sa for the first time, no, because of technology again. Adaptation sa technology like pabalas nga adapt sa technology. So nakita ang mga leak kag na-replace. So for the first time, ang Pasig South Balibago has registered a lower NRW at 15%, I think. Yeah. So that's why more Big congratulations sina sir. Oo. more supply sa tubig tapos may ginobra pag nga redundancy nga for in preparation lang for the growth of Pasig City. Nga hindi gid sa move sa tubig. Mayo gid. Tani matilawan sa Pasig City duathlon athletes ang Balibago nga Di na tubig. pwede sa to kapaligo. Hindi sa Reynard kami sa Lolo City with demand tani South Balibago kay ti ang tubig ya wala untat lang. Yes, so importante because water is a very Oo. essential nga need sang tawo gid Sir JR. Bisan na kuryente ko may tubig ya magamit mo no? Mga basic Mga necessities boxing yan sa pabalas at kung wala pa ka man nag-expand like boxing. Why pa? Because actually, ang amon mga upod are multi-sport athletes. So, like yung mention na si Jeffrey Natividad is a 6-time athlete sa Ironman. Ba? So, mahilig sa multi-sports. And actually, sir, ang nami is a multi-sports because medyo mas affluent ang aton athletes. So, meaning, they have the capacity to pay, Yeah. they have the capacity to spend. Uy, baka bakal sa bike nga tunga. Oo, tuwa sa milyon. So ano na sir ang impact sa turismo? Meaning sir, ang athletes nga may kasarang magbayad sa bike nga mahal, meaning may kasarang magbayad sa magasto sa hotel, Correct. magasto sa Marlos Oo. nga restaurant, Yes. makasakay sa eroplano, masakay sa taxi, Grab, di ba? Ma-shopping sa Biscotcho House, Macau sa Netong. Maglagaw sa Maglagaw sa Ay, Itria. sa kada mo sa tao mo sa syudad na
yung mga turista na bisita, magbakal ka pa sa may Biskotso House, sa may Haro, baka naman Biskotso House. Ano, pre? Yes, Biscocho House. Magbakal ka sa Biskotso House, Haro, gapila ka pa mo. gapila ka, correct. Wala, I have never been there, nga Tawhay. wala ko gapila. Totoo na, maski yan sa Itria, Agree. nga Biskotso House, sabi mo, ng tao yung gadala, bit-bit ka pa sa lubong, ang Biskotso Correct na, House. correct. Ang makita mong kadamuon na sa nagabakal. Meaning, these are visitors, no? Yes. Na nagabakal ka sa Biskotso House. Baka naman. Oo. Again, liwat to, sir. Because tourism brings in the money that was not there before. Yeah. Correct. So, amo na ang disposable income pala. So, kung imo nga mga athletes are medyo may kasarang. So, ang bilog nga ekonomiya ang benepisyo. So, again, that's our main purpose. Or, yes, again, I think we're exploring not only multi-sports, boxing, billiards, because our nga mo technology is not about the sport itself. It's about the convenience of our client. So, for example, si South Balibago, siya sponsor boxing. Problema, paano kung market sa whole Philippines, in whole world? Just stop us, sir. We could provide you, sir, the online portal and even the social media marketing. Kabalo ka naman, Sir Bong, sir. Mga sir, Halos, importante sa correct. social media marketing. Correct. Because you want to promote it worldwide at the tip of their fingers. Yes. So, dira kami, sir, not only limited sa amo nga sport. Right. Any sports, sir, billiards, boxing, chess. So, pwede kita, sir. Damaway daya. Dugay na ko kampang, sir. Perdigana na, sir. At least damo ta na istoryahan kag Yes. well informed mga viewers naton and followers ano ka importante ang sports tourism, no, especially kung ang mindset sang mayor open, no. Yes. Welcome kay dinhi kay for the benefits ang pumuluyo niya kay kung may ara isa ka event tanan buhi mo alis Agree, malog agree, sir. baliga man ni balot tubig, no? Driver, tricycle na buhi Mabuhiga bananak ko. mabuhi gid. Yes, correct. Kung dito actually mabuhay itong mulog pinya, ti ang plano namon gaan pinya ang tanan nga athletes. Tigwa po. Because example, if Guimaras is well known for its mangoes, Right. we believe that Pasig should be well known for its pineapples. Kuwapo gimanda pineapple, ang pineapple juice la. Baka ko da magbiyahe ko to pa Roas, kapit ko da sa nang Fresh gid ya? Midway. Ano gid ya sa Oo. kao? May sa sang fresh gid yang So pugaon tubangan mo, sir? Hindi, nakapatol na Nakapatol na. Kaya kung pugaon, basta mga dugayan. Sa Midway, no? Baka naman. Sa Midway, ang gwapo, maglabay ka na. Ang Gwapong lugar, gwapo. gwapong lugar, at the same time, ang ilang mga Produkto. products lang. Brand na yan, though, sila gidaga po Diyos. Yes. Hindi na curious kung may banser nga countries. I forgot what country we went before. That ang pineapple ginapuga in front of you. I think SNR has this na ang orange juice. Yes, correct. Oo. So, basi sir sa Midway, next time pugaon, nas tubangan mo lang. Okay man na. Pineapple juice. Ganamit, pag nakabila mong gapuga, ginabalas. Hindi, basta kung may kuha niya, may machine pa rin sa orange. Yes, oh. Machine na yung gapuga. Kung ako nagapan namin sa mga wine lang. Ginapuga, ginala sa klasak, no? Ang mamang, ginabalas. Tapos sinala sa klasak, ang grapes, no? Ubas. So, amo na sir again ang Ano pag ang mga sports events na nga coming sa city naman, there is in the city. Diri sir, of course, ang last time mo to invite ka man namon sir. It is to also be an annual event ang Pinoy Fitness nga Sabuan. Challenge na where we be able to invite si Mr. Jeff Logid ang owner sa Pinoy Fitness. And namarintin ako siya, si Sam Coloso, kita mo tong Picture pa kami to kay Sam Coloso. Yes. She's a host of TV5 and she also has a microdrama. So again, sports tourism. Yeah, and sino to ganing po naman si Lucky, si Jake, no? Si Jake Ersito. Ersito, no? Ano Yes. sa 21K to, no? 21K. Upod ka mo to? Oo, pag kami, First mo to? Pero nabayaan ko siya, 21K. nabayaan ko siya sa muli. Grabe sa si Jake Ersito, si Chural, pa sa dalaga niya, si kay Jake Delfin. Actually, abansi lang si Jake Delfin, isa kapaligo kay ano. Grabe to Jake sa Ersito. dyan, no? It was a fun event because it's a 21K, kaga nagtiyog sa syudad, no? Yes. Sa downtown, Mulik, so damo ka mabatian ng ano ko namin, hindi wala sa mga wires, wala sa mga, ka namin, wala sa impresyon sa mga turista. And, mutuin, so, dasig daw day, Jake mo, dasig sila dlagan mo, no?
grabe, kasi kami ka pising-pising Ah. lang. Pero pag abot sa diversion, marami na bayaran ako. But it was fun. And then, pag abot sa finish line, sa Atria, si Sam Coloso, pa-picture pa kami to ni Nico Panoy. Kasi Dapat nag-join kasi sa November na, naraman to siya. wala ko sa Sumdila. Kagang namit, speaking of visitors, nag-dinner siya 5 days. Grabe, So no? imagine, Si Sam? si Sam, she went Wala and- kami ginapangita ni Panoy? Wala. Iway ka mo di. Actually, may ginano yun pa, nag-post pa sa iya nga own account. First time yung magpagimaras. So nag-two-piece kita, sir. Siguro gani grabe, mga materialis puertes kung sa tinaga pa ni Sir JR. Poverty, no? Grabe. So, these things bala sir, nga ma-achieve mo siya because of a sports events. correct. So, this is another market that we could tap for tourism. So, imagine for 5 days, magasto ka sir for your hotel, for your food, Yes. for your transpo, di ba? And for pasalubongs. Again, shout out kay Biscocho House. So, next time, kasi may Ani. Ang mga gapa mo nagadugang ang tao sa area, nagadugang ang revenue. Because okay, ang mga concern sa mga shoot sa mga lugar bala like panubo ka tama nga itong birth rate. No? So ang tao actually maski din ka nga lugar sa Bilo Pilipinas ang birth rate sa makanubo. Yes. I don't know for what reason, no? Maybe tao tamada na magbata. But less than 1% or 1% ang birth rate. So, ang population na nag-drive sa ekonomiya, nagagamay. So that's why very important ang turismo. That's why we have MICE, no? We have MICE, we have sports events, we have medical tourism. No? I think right direction man si Miura sa Trinas, no? To enhance this MICE, medical tourism ni Candice, kag sports tourism, no? Because ay makabring in sang tao bala. Because kung wala ka karon tao, wala ka activity, no? correct. Because ang imo nga population is that gamay lang yang growth, no? So amo na that's why yung mga cities are also in competition. Naga-compete man sila, no? Kung kinala kami ma-host sa amo ni, kinala kami ma-host sa amo na. That's why ang city is also of the advantage. Because damo kita ma-offer. Yes. We have heritage building, we have convention center, we have food, we have damo kita sa ma-offer. City of Gastronomy. And of course, ang mga sports organizer like pabalas.com naga-promote with ang city for events, no? Yeah. So, ang ato nga mensahe, Sir Renard, Ay, sige. So once again, thank you very much, Sir JR and Sirs, Yes. for inviting me to your show, The Explainer. And of course, thank you sa aton nga graceful nga host, diri sa Marlos Resto in Pavia. So, gina-invite ko lang tanan, sir, sa mga followers nyo and viewers to please register sa pabalas.com, the first ever Pasig City Duathlon on February 8, 2026. So may tatlo ta ka categories, aton nga road bike, mountain bike, and of course the relay. So it's very easy for them to register. They could use their credit card, debit card. They could even pay at 7-Eleven. Okay. So muna That's convenient, sir. And then they could register 24 hours a day. Why gasira so ang it's amon like nga website? all e-wallets and cards pwede. All e-wallets and cards. Actually, even LBC, pwede ka bayad. Pwede. Oh. May portal kami and we partner because it's an e-wallet, sir. And worldwide. So, again, we are inviting, you don't have to be the fastest and the quickest. Kung gusto mo lang mag-enjoy sa Pasig Yeah. City, That's good. in the province of Iloilo, Yeah. and gusto mo makaon diri sa Marlos after mo sang karera, please register sa aton nga Pasig City Duathlon on February 8, 2026. Sa pabalas.com. Pabalhas.com. Nami ang imo nga website kay hapos lang, no. Dual lang ka no. Yes. Pabalas.com, hindi ka lawig lang. Yes, sir. Because naman actually we really bought the domain for that para maging convenient sa aton mga athletes and other people who would like to join us. Well, good luck Yes. sa thriving pabalas.com. No? Very good, very good. Oh. Thank you, sir. In advance, no? Congratulations sa Pasig City man, no? For hosting sa upcoming event nga duathlon dito sa Pasig City. Partner? Thank you, Gid, no? Sa ato sining bisita subong aga sa pagpakigbahin man, no? And of course, sa pag-encourage sa kada local government unit nga dapat maayo gid ang aton sining campaign, no? Sa sports tourism sa aton sining banwa agud makabulig sa aton sining
ekonomiya. Mga partners? Yes, thank you kay Sir Reynard, no? And amo ni ang kamugusan nga mga impormasyon sa aton programa Happening Now, The Explainer for this episode, December 13, 2025. And once again, thank you sa kay Sir Jake, no? Marlos Filipino Asian Restaurant, grabe partner, mga event din damo. Gabi, Gabi, ari kami nagahan ka mo di ka, no? South Bilibago, no? Diri nag venue sa ila Christmas party. Kadamo pa kanong ambali Sir Jake kapon. I think daw ang LTO diri man next week, no? So amat-amat nga nakilala kag makilala pag ang Marlos Filipino Asian Restaurants because sa mga pagkaon nga Filipino Asian delicacies, no? Diri imo kay paborito kani kay BL, no? Kay BL partner Jake. So sa pangalan sa atong technical partner kay Adam Flores, kay partner Paul and partner JR, salamat gid sa inyo pagpamati and follow, no? Don't forget to follow and share sa Happening Now, The Explainer official Facebook page. Kag makitaan kita sa YouTube partner, no? YouTube. Okay. Kag gina-download ni partner naton Adam aton programa sa via YouTube. Happening Now, The Explainer man ang title. So kindly follow ang Facebook account kag ang YouTube account sa ang programa. So salamat gid. Then kita na kita by next week sa mga informasyon kag pag-eksplikar sa mga balita sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ako inyo amigo Arnel Garcia Lumbo. And I'm Paul Brian Amar. Good morning. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening Now, The Explainer, hosted by Arnel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. Okay, sarap. Okay, sarap, sarap. The views and opinions